बाबा 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 मु भासी गली बाबा बाबा मु भासी गली बाबा मु गरीब लोकटे चाष बास करी घर चलाउथिली नहीं बाबा मु भासी गली बाबा। ओहो आ कोन है जे खोली कोन बाबा को मु तो मुलिया लोक चाष बास करी निजे चले आ कोन है जे कहू ना आ तमे कोन कहू छ हमें मुलिया के लागी तम बिल रे खटिबू मोर मुलिया मजूर कोन हबो बाबू तरीका कौन है जी बाबा खोली के को नथी रे के मो धान गदा रे निया लगे दी जागे बाबा मत खाली अपन टिके ता नाम ता कहतु तो मु ता गला रे गामछा पकई मो सब आदि करने बाबा कौची ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବନି न घटू अरे न घटिले आमे घटे दवानी आमे घटै दबा अरे केमिति कोन केमिति अरे सुन का घरे का बाड़ी रे कुकुड़ा किए चोरी करची आमे जेम रात रे बुली बुली सब देखुचे अब एक बाबा को कहूचे बाबा सब जानला वाला गळ गळ करी भक्त मन गागरे आल दूंती से कुकुड़ा जदी आमे चोरी करबा घटना घटिबो ना नहीं को अरे ता माने हम कुकुड़ा चोरी करबा आ जदी कुकुड़ा चोरी करू धरा पड़ जिबा तू केरे छेरुगुड़ा डेगरे हां अरे सुन बाबा के पाखे रही गिरी आ बाबा को डहरा भी सिखियलु हेले एते चोरी देखुचु से विद्या सिखि पाइलु आ बुझलु खाली खाई पी गिरी गंडी फुलेता देख मो गंडी को नहीं एपट सपट कथा किछु कहबुनी नल तो संठी मोड़ देबी नहीं थाउ तोर जो हाथी वाला चेहरा बुझलु मो तंटी चिपे ना तू केवल बड़ मानकर तंटी चिपी परबु मो बळा पिंपुडी रनु हला अरे पिंपुडी को मते रगाना कहूची नहले राम नाम सत्य कर देबी ए तो संग टिके कोट लागी जाउछु अरे संग जमा राग ना देखलु कते ठंडा लागुची ये बाबा का प्रसाद दर मु टिके पानी दे टांगला आइ दे ले बाबा
ଯିବା ଆଉ ଦେରି କର यो ये सांग गोटे कथा कहबी कौन इरे माने गंजे टाले तो तू चोचला पड़ी जा कथा हला दिन को दिन तू पूरा फाकुला हो जाऊ माने 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 फुली जाऊ तू अरे कौन तो बड़ी पिंपुड़ी चेहरा पाई ना कौन गंजेईटा को निजर प्रेमिका भाभी शोषी चलले भारी मजा लगे आओ निजर स्त्री भाभी शोषी चलले भारी कड़ा लगे आउ अंत नारी ओडी जाली दो ये सांग ये पडुची ना कोन तो पढ़ुची कौन एमिति पाग करिछि तो भीतरटा भी जली जीव ये सांग ये भीतर न नहीं ये बाहर बाहर पडुची हाय के पड़ दाके 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 ये सांग दाके ये तो ये से काटी है पगा बुझला आउ ए पानी 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 पानी? पानी पानी अरे सांग पानी एठी कोठी नहीं मु गाँ वाला को डाके सांग अरे ये गावा लागि कोन मार गए गई आ कौन करबा एक काम कर सुसु कर दे सुसु कर हां हला अरे ओ को को आ लेखिलु तो टाकी खाली सांगो आगे लियो दादा तो मोटी केने गछि हेगला हे सुनु काल पळे आ काली पे घोटला मिलिला चल आ ए दादा दादा चल चल शत्रु भक्त शत्रु तोर चारिपटे शत्रु घेरिकी रहिचंती बिलरे गोरु गाई छेली होउचंती शत्रु आ खमारे मुसा होउचे शत्रु बाबा मूषा कौन मो पाळ गदारे निया लगेई देला दीटा संताळ गोटाए गातरे निया लगेई देई आउ गोटाए गात पाखर जाई छिडा होउतले किंतु तू कोन कलु आरो गातटाको बंद कर देलु काई की सेति पाए तोर धान गदारे निया लागि गला नहले तो मुसा पछरे निया लागि ताता ले बाबा अब बेसी कहना मुसा और संताल मानकर अभिशाप तो चारिपटे घुरी बोलुचे एथुर रक्षा पाइबा पे अवश्य मु तो पे चेष्टा करिवि गोटे काम कर 501 टंका दे मु तते चरमूली देवी से चरमूली तू नहीं तू तो ठाकुर रखी पूजा करिवु तापर तोर सब भल हो जीवो ले बाबा ए बाबा आ भाबिला किती हबनी गोटे काम कर शीघ्र 500 टंका दे दे ता न हले मुसार मुनिया दांत आ संतालर मुनिया तीर ता कोल बाबा रक्षा पाई परबुनु गोटे बात होला 500 दे बाबा टू चरमुनी लेकी जा आजा अधा रखिले कौन चलिब नहीं चुप अधा कौन रिस्ट खंडन चाहूच ना टंका चाहूच चरमूल दियो बाबा नियो जय बाबा मधुतांक जय बाबा मधुतांक जय बाबा मधुतांक तू एठी आइछु कोन पळा पळा मु सामनारू अरे गोटे चटला देबी गालो फाटी सबुए कौन गोर गोर हो जाओ
आहा आज मु प्रथम थर कर देखुची मु न कहवा पूर्व तुम्हें मो मन कथा जानी पारछ। अरे डेरी करूछु कहीं शुभ काम डेरी करवा उचित नुहे बंदापना काम आरंभ कर। जा बारी जा कुछ एक कुलांगारे नजर पड़ले 9 दिन भीतर से माँ हम कौन 90 वर्ष भीतर भी से माँ आई पारिबनी कुलांगा नवम श्रेणी 9 थर फेल है तापर आसी कौन ना मो झील ऊपर को नजर पकेबा मला मला तुम मुह को टिके लाज नाही गाईटा को झियो बोली कहउछ कियो लाज लाज कहीं लगी तुम्हें एक कुलांगाटा को पुओ बोली कहि परछ अथच मु मयूर को झील बोली कहि परिबिनी। खबरदार कहि दउची मो पुओ को जदी याडू छाडू कहबो ताको धरी मु मो बाप घर को पळेबी जाऊ न जा के मना करछि आमे बाप झियो आराम से रहिबु। कोन कहलो मो मुंड गंडी तम मुंड गंडी तो तम पाखरे मु कोन ताको नै पत्र पड़ा करी खाइबी ए मते रगाउनी तमे कहछि मते भी रगाउनी कहछि मते रगाउनी कहछि ये बाप झियो को कथरा हमहु कोन मिलियो कहलु तू चलिलु हाँ। तू भितरु चल जा। चल तू भितरु जा। चल 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 मयूरी चल गुहाल को जा एमान कथा मोटे सुनिबुनी चल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 अबे ए नुआ वर्ष पे फीस्ट हो जानि न कि अरे तो पैसा कहीं बे काली कोन 2 दिन आ नुआ वर्ष फीस्ट करिया कोन पैसा नै तू कोन पैसा दोनु हैं अबे जगा कौन एमती एठी भाषण दउचु नहीं सर कथा कोन कि ए नुआ वर्ष भोजी रे कुकुडा मांस करिया कि खासी मांस करिया सेही कथा पचारथुली। राम 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 ए तो कुलांगाटा हबुनी बुझिलो छी 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 अरे तू कौन सियाडा जागा पाइलुनी ए मांस फांस कथा एठी आसी चलैचु हैं मो धर्म कर्म सबु सारी देलु ए सबु सारी देलु एठी पाठ पढ़िबा को आछू ना ए मांस केमिति हबो केमिति फीस्ट हबो एही सब कथा विचार करबा को आछू ए सर मु बुझी पारुनी आपण कहीं रागी जाउछंती रागिबे नै आपण पणा निजे बे 3-4 थर मांस मांस हेई सारलनी। अबे चुप 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 है तू सबू सारी दबु है सबू सारी दबु एइथ पई तू नवम रे 9 थर फेलै सारलनी आ तू 90 छुईबा जाय भी तू इमिति फेल होतो बुझलो जदी पास करिवार अछि ताले चुपचाप बसी पाठ पढ़ हो सर। अरे जगा र र र र अरे ते से जो श्री रामंकर नौ यात्रा मुखस्त करबा को कहितली एटा करिछु ना हां 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 सर घुसी देजी। अरे तू कोन मुखस्त करछु मते कह सर कथा कोन कि मु पूरा मुखस्त कर देतिली हेले सर आपण जो गीतटा गाउथिले कि से गीतटा एते बढ़िया थिला जे सर मु पूरा भूली जाई छी। सर सर सेटा कोन कैसेट रे गीत थिला कि गीत गाउथिली देख तेरिका तो हबु अरे मु परा सटारे गीता पाठ करूतली सर गीता पाठ करथिले सेतरे कोन अछि सर भगवान श्री कृष्णंकर अमृत वाणी जहा से अर्जुन को कुरुक्षेत्र रे कहिथिले आ ताले सेया हे जे सर मु सब गीत सुनिछि हेले सेतेबड भाबजी ए गीतटा कोउठु आसिला खाओ 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 आ बेसी भावना बेसी भाबिले तू कालिदास हे जु बरं भलो हेबो तू ए फालतू गीत बाद करी मन देई पाठ पढ़ हुए तो तू पास करी गीता पाठ कर बुझले सर जम्मा मिछ कथा कहतुली मु गीता पूरा नीति फुर्सत पाइले पढुची माने सर पूरा पानी कर देजी
ତା ଦେହରେ ସାର୍ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ମୁଖସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ ହେଇକି ପଢିଦେଲେ ଚଳିବନି, ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାରି ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି ରେ ବାପା। ଏ କମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଅଛି, ତୁ ଖାଲି ମନ ଦେଇ ପଢିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆବେ ଭାବୁଛୁ କଣ? ଭାବୁଛୁ କଣ? ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଉପରୁ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହେଲେ ତଳ ପାରା ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସାର୍। କୁଆଡେ? ସାର୍ ଗୀତା ପାଖକୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାର ତଳ ପାରା ଗୁଡ଼ା ଏଇନା ପଢ଼ିଦେବି। ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ଏଇନା ନଗଲେ କଣ ହବନି? ଆଉ ପରେ ଗଲେ କଣ ବେଦ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? ପରେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତା ଏଇନା ଫାଙ୍କା ଥିବ ତ। ଗୀତା ଏଇନା ଫାଙ୍କା ଥିବ ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିକି କହିଦେବି ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେଇ କହିଦେବିନି ସାର୍। ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ଜଗାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଛାଡ଼ ମତେ। ନାଇଁ ମ ଛାଡ଼ିବି, ପାଇଛି ମୁଁ ଆଜି, ଛାଡ଼ିବି ତମକୁ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଛାଡ଼। 2 ଯୁକ୍ତ ଛାଡ଼ିବନି ତ? 2 ସମାନ କେତେ? ଆରେ ମା ଗୀତା, ଗୀତା, ଆରେ କଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ 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 ବାପା, ବାପା ବିଲେଇ। ବିଲେଇ? ଆରେ ଆରେ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି, ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ସେକି ଦେ। ହଉ ହଉ। ହଉ ମାନେ ମତେ କଣ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟିବୁ? କାହିଁକି, ତମେ କଣ ବିଲେଇ କି? ବାପା ବିଲେଇକୁ ମାରିବାକୁ କହିଲେ ନା। ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତମେ ଆଗେ କହିଲ, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ିକି? ନବମରେ ତ 9 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ 10ମ, ତାପରେ ଯାଇ କଲେଜ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ବାହାଘର। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ତୋ ବାପା ପରା ମୋ ଉପରେ ରାଗି 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 9 ଥର ଫେଲ୍ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ତମ ବାପା ପରା ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବୁ, ଦେଲେ ପାସ୍ କରିଯିବୁ। ସତ କହୁଛ? ତାହେଲେ ପଢୁନ। ପଢ଼ିବି ତ? ହଁ ପଢୁନ। ପଢ଼ିବି ତ? ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ଗୀତା ପଢ଼ିବି ପରା। ଗୀତା ପଢୁନ, ମତେ କାହିଁ ଧରୁଛ? ତମେ ହିଁ ତ ମୋ ଗୀତା। ଆରେ ତମକୁ ପଢ଼ିବି ନା କାହାକୁ ପଢ଼ିବି? ଯା ମିଛୁଆ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢୁଛ, ପାସ୍ କରିପାରୁନ? କହିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ପାସ୍ ଆରେ କରିଦେବି। ସେଇଠି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୁଁ ସିନା ଉପରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ହେଲେ ତୋଳ ପାରାକୁ ପୁରା ଯାଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଫାଶରେ ମୁକୁଳି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗୁପ୍ରି। ଛାଡ଼ ଆରେ ଆସ, ଛାଡ଼ ଆରେ ଆସ, ଛାଡ଼ କହିଲେ। ଆସ। ଛାଡ଼। ଆରେ ମା ଗୀତା, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ନାଇଁ 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 ବାପା, ବାପା ବିଲେଇ। ପୁଣି ସେଇ ବିଲେଇ ଯାଉନି? ଆରେ ର ର ର ର ର ର ପିଲେ ବସ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ବାପା ଆସିଲେ। ଆରେ ରୁହ ମ, ଆରେ ରୁହ, ଆରେ ମୋ ବେଗଟା ଆଣିବାକୁ ଦିଅ। କଣ ଏମିତି ହଉଛ ଯେ? ଆରେ ଆରେ ଗୀତା, ଆରେ ବିଲେଇ ବାବା ବିଲେଇ ପଳେଇଗଲା। ପଳେଇଗଲା? ହଁ ପଳେଇଗଲା। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତ ବିଲେଇ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ମା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତୁ ଟିକେ ରୋଷେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର। ହଁ ବାପା, ହଁ 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 ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ହଁ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ଗଲ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଓଃ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଖାଇଯା ଖାଇଯା, ହଁ ଖାଇଯା। ମୋ ଝିଅ ଗୋବରରେ ହାତ ଦେଇ ପାରିବୁନି, ହାତ କାଟିଦେବି ସିଧା। ମାନେ ମାନେ କାଲିଠୁ ମୋ ଝିଅ ଆସିଲାଣି, ତା ଖିଆପିଆ କଥା ବୁଝିଲନି? ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି, ମୋ କଥା ବୁଝିଲନି? ମଲା, ମୁଁ କଣ ତମକୁ କୋଳରେ ବସି ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ? ତମ ଲାଗି ତ ବାଢିଥିଲି, ତମେ ଖାଇଲନି ତ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ହଉ ଆସ, ଖାଇବ ଆସ। କଣ କାଲିର ବାସିଆଳି ଜିନିଷ ଖାଇବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ସବୁ ତମ ଝିଅ ଖାଇବ। ତମ ପାଇଁ ମୁଢି ନଡିଆ ବାଢି ଦଉଛି, ଖାଇବ ଆସ। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲ? ସେ ସବୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ, ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ତାଜା ତାଜା ଖାଇବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବାସିଆଳି ଖାଇବ? ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି।
सफा सफा कहि दउछि हेई परिबोनी ताहले गाधे पाधे भात बसै दे बाप झियो खाइ दियो मो मुंडो खाओनी जो दामिका मुंडटा ना से मुंडटा मु खाइले झाड़ा बांति रे मरिबी ओहो नहले तमर त भारी दामिका मुंडो नहीं 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 तुम पुअर आ तमर भारी दामिका मुंड आउ दिन कईडा पर देखिबनी तम झियो तम ना रखिबो ना मो पुओ मो ना रखिबो अच्छा देखिबा मो झियो ना रखुची ना तम पुओ ना रखुची चल चलो मोरी चल बिलो को चल बिलो रे चोरीबू आ आ मा आ आ आ आ आ आ ओहो आ आ आ आ ବୋଉ ବାପା ମୟୂରୀ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ମୟୂରୀକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଜମା ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରେମରୁ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୁହାଳରୁ ବିଲକୁ ବିଲରୁ ଗୁହାଳକୁ ହେଉଥିବେ ଜମା ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବିନି ତାହେଲେ ବାପା ଆଜି କଣ ଖାଇବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା ଖାଉଛି ସେଇଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ବାପା ଆଜିଠୁ ଘାସ ନଡ଼ା କୁଟା ଏସବୁ ଖାଇବେ अरे सांग आज कौन गोपींकर दर्शन नहीं अरे कई जल क्रीड़ा कर आसबेनि ना कौन ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜମା ଉଚ୍ଛନ ହ ନା ବାପା ଟିକେ କାଠେଇ ଯା ଆସୁଥିବ ବୁଝିଲୁ ଶୁଣିଲୁ କି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଟିକେ କାଠେଇ ଯା ଆସୁଥିବ ହେଲା 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 ହଉ ହଉ ତୋ କଥା ମାନିବା ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛୁ ଦେ ହଉ ନେଲୁ ଏ ଧର ପାଗଟା ଠିକରେ କରୁଛୁ ତ ଏ ପୁରା ରଡ଼ ବାବାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନା ତତେ ବି ଧୂଆଁ କରିଦେବି କହିଥିଲି ହଉ ଦେ ମାର ଶୀଘ୍ର ମାର ଓ ବାବା दे ये सागो ये देख 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 सागो देखे तू जोत पाई गई रसर पसर होतलु मु कहितली ना अपेक्षा कर फल मिठा हबो देख मिठा न तो रसगोला होती अरे अरे ये तो सी मास्टर झियो ना कौन अरे ये यार कुआडे हो तो ये तो मास्टर जियो बुझले सांगो या बापा आज गोपींकर दଳ क्रीड़ा देखि पारेनी बोली झियो को पठै देछि मानिया पड़े बापा जी को अरे नहीं नहीं सीए निजे जल क्रीड़ा करियो बोली आछि ना कौन हां बुझले सांगो तो मुंडो मुंडो करा पाइरानी तो बॉडी अनुसार तो बुद्धि है तू सुंदर बुद्धि देख भले की देख ये हाथ रे कोन फूल टांगुरी धरची ए पूजा करे बदाइची आ हां अरे एठी कोठी ठाकुर कौन गोबर को पूजा करियो ना कौन नाई रे सांगो से संधान पाइची श्री रामंकर पाद धूली हे प्रभु नले त्रिशूल नले शिवलिंग जय शिव शंभु जय शिव शंभु अरे चल आ डेरी करबानी ओ ठाकुर संधान पाइची देखिबा चल आ देख तमें जदि मो संगे कथा न हबो मु पळै जीबी आ केबे भी तुम सहित देखा करियो को आसीबिनी भूल करियो तमे आ मो ऊपर गरम खाइबो नै सब सुंदरी को एटा तो गोटे बदगुण आउ माने मु कोन भूल कली जम्मा जानी पारुनो आउ ये सांगो ये देख देख ये ठीक कृष्ण राधा के पाई पूरा उपस्थित जमारो पाटी कोना कृष्ण और राधा को रासलीला देख तो बा कहबो गीता को पढ़ हेले गीता जमा पढ़ियार सुजोग दबनी मु पास करबी केमती कहलु गीता जदी न पढ़िबी जदि गीता को पढ़िया पे एते मन ताहले बाहाई जाऊ ना हेलो आगे तते पढ़िले सिना पास करबी नहले तो बा कि मो बा जमा राजी हेबेनी ताहले कोन करबा अरे करिबा कोन जेतेले सुविधा सुजोग मिलुची तते के पढ़ी देले मो ब्रेन टा वाश हे जिवो
ତାପରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ି ସବୁ ମନେ ରହିବ। ଥାଉ ତମେ ମତେ ସେ ଡହରା କଥା ଆଉ କୁହନି। ଏମିତି ବି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲେ ପାଠ ମନେ ରହିବ ବୁଝିଲ। ମନେ ରହୁନି ପରା ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣ କେବଳ ତୋହରି ମୁହଁ ତୋହରି ଦେହ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତି ସାରା ଗ୍ରିଟିଂସ କ'ଣ ଲେଖିବି ଲେଖିବି ଭାବି ନିଦ ହେଇନି। ଛାଡ଼ ତୁ ସେ କଥା ତ ବୁଝିପାରିବୁନି। ହଉ ନେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ରହ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ ଖାଲି ସତରେ କ'ଣ ତ ମୋ ବିନା ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନ? କାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଶୋଇପାରୁଛ? ନା ପରା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ମନ ଭରି ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିବ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ମୁଁ ତାହେଲେ ତତେ ବାହା ହେଇଯିବି। ମାନେ ଏଇ କାଲ ଛାଡି ପରଦିନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଶୁଭସ ଶୀଘ୍ରମ୍। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ବୁଢା ହଉଛି ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ସିଏ ତ ନିଜ ଝିଅର ଆସଲ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ଆଗ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ କରୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ? ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ତ ଦୁଇ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ନା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ଲାଗିଥିବ, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ସାର୍ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ପୁରା ଆରାମରେ ପୁରା ବସିବେ। ହଁ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ମଜା ହବ, ଦେଖେ କ'ଣ ହଉଛି ଖାଲି ଦେଖେ। ତମେ ସତ କହୁଛ ମତେ କେବେ ବି ପର କରିବନି? ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ରାଣ ଖାଉଛି ଗୋପୀରେ, ତ ମୁଁ କେବେ ବି ପର କରିବିନି। ମୋ ବାପା ନା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ। ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ଗୀତା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଜଗା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ସାର୍ ସାର୍ ଗୀତା ପାଠ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିଯିବି। ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଏଠି ତୁ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଏଇ ଗୀତା ପାଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲି? ମୁଁ ପରା ପୁରାଣ ଗୀତା ପାଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଗୀତା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କାହିଁ କାହା ଗୀତା ପଢ଼ିବି? ପାପ ଲାଗିବନି ସାର୍? ଆପଣ ଜଣେ ସାର୍ ହେଇ ଆଉ କାହା ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଛି ଆପଣ ସାର୍ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ପାରିବିନି ନା। ଏଇ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଖବରଦାର ତ ଜୀବ କାଟିଦେବି। ବାପା ମୋ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି କହୁଛ। କ'ଣ କହିଲୁ? ପ୍ରେମ ଖାଲି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ନାଇଁ? ଯା କହୁଛି ଯା ତୁ। ଗୀତା ଗୀତା ରୁହ, ଗୀତା ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛୁ ନା ତ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଦେବି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମିତି ରଗାନ୍ତୁନି କହୁଛି। ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଜୀବନ ବି ସାର୍ ଦେଇଦେବି ସାର୍। ପହଁରା ନ ଜାଣି ପାଣିକି ବି ସାର୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ? ହଁ ଡେଇଁଲେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ ପାଣିକି ଡେଇଁବୁ। ଚାଲ 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 ପାଣିକି ଡେଇଁବୁ। ଚାଲ ଏମିତି କହିବେନି ସାର୍, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ସତ କହୁଛି। ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ସାର୍, ଗୋଟେ ବାପର ପିଲା ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ସାର୍। ଡେଇଁ ପଡ଼ ବାପା, ଡେଇଁ ପଡ଼। ଏ ମାଟି ବାପ ଏ ଜଗା ରହ। ଗୋବିନ୍ଦା, ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଘରେ ଅଛୁ ରେ? ଗୋବିନ୍ଦା ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଘରେ ନାହିଁ କି? ନା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ? ଆରେ ତା ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଝିଅ ମାନେ ଆମ ଗାଈକୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା କି? ଜରୁରୀ ମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନା। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ କହିବ ସେ ଗାଈ ଫାଇ କଥା ପରେ ବୁଝିବ, ଆଗେ ତା ପୁଅ କଥା ବୁଝୁ। ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ସାର୍, ସେ ତ ମନ ଦେଇ ପଢୁଛି ହେଲେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି। ହଁ
से जमिति पढ़ुचे ना ये जन्म तो ये जन्म 7 जन्म भी से मैट्रिक पास कर पारिबनी बुझल न करू तमर कोन गला सेठू सीए पास करले केते न करले केते से कथा आमे बुझिबू अरे से कथा ठीक जे हेले मो झियोटा जिटाने हैरान हो जीवो माने माने तार मते न पचारी से कोलांगार आसिले ताकू पचारिबो सब कथा तुम बुझी पारिबो बुझल आसिले माने सी तो घरे अछि भल पुओ कुआडे जाउची कोन करूची सेगुडा को तुम खबर रखुन ना ओ सर एडा तुम स्कूल नुह जहा कहबार अछि सीधे दा को नले ठु जाओ सुनिबो तुम पुओ कथा सुनिबो सुनो मु जदि ठीक समय सेठारे पहुंची न तांती ना ताले से आहुरी कोन किछ करि पके तांता बुझलो ओ सर मो पुओ नारे समिति आडू छाडू कहबेनी मो पुओ जमा समिति नुह हो से आसो आसिले सबु सत मिछ जणा पड़ि जबनी मो पुओ आसीबो कोन सीए परा घरे बसी पाठ पढुची अच्छा 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 ताले से घरे अछि नै हां ओ बसी की ताले पाठ पढुची नै बसी पाठ पढुची बसी की पाठ पढुची हां 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 डाको डाको डाक डाकिले सब कथा तुमे जानि परिबनी डाको जगा को डाको जगा ए जगा आसिलु ओहो बो काई एते बड़ पाटिरा करछु कहलु टिके शांति रे पाठ पढे देबुनु ओ सर एथर विश्वास हला तो कौन होई सर किछि बुझी पारिबनु ना से पोटास गछ मूल रे मो झियो सहित कोन होतला से सकाळ पहरु पदा को गोड़ काढिनी तम झियो जाई आउ को पुओ सहित गपुथिबो भल भल खूब भल अरे मा तो इमिति आ पुओटा केमिति भल हो भाई ओ सर मुह संभाली कथाबार्ता कर नहले छांचुणी रे झाड़ी देबी जे जाओ जाओ हां जाउछ आज मु जाउची आउ दिने जदी मो झियो सहित तम पुओ को देखिची सेही दिन चिनाची दियो बुझिला सेही दिन भल भाबरे चिनाची दियो जाओ जाओ निज झियो को संभाल मो पुओ नारे आसी आडू साडू मिछडारे कहउचंती छाड़ मो से कथा बढिला झियो को बाहा देई पारनी बोली मो संगे छंदी देवा को बसची अरे सेटा टिके भलरे कहले होंतानी एते यात्रा करियार कोन दरकार अछि कोइ नहीं 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 से नुंगुरा मास्टर झियो को जमा बहु करिबिनी जदी ताकू आनु चिन्हिबु मते बुझिलु तालो कहा को संभाली ना तो बा को ना ये माँ को की टेंशन गीता गीता ए गीता बड़ा मुही तो ताऊ केही मिललेनी शेषरे से कोलांगारटा को तू भल पाइलु मु जाई के ता घरे कहली जे ता माटा पुरी मते कहूची तो झियो को तू संभाल आलू तो माँ मरी गला परे मु तोते कौनसी कथारे आकट करिनी बोली तू मते एई भली लोक आशा करिनु हो देख मु तोते खुला खुली कहि दउची तू ताको पूरा भूली जा से बोली गोटे गजमूर्ख सहित तोर बागर केबे भी मु करई देबी नाई बापा मु बाहा भी जदी केवल जगा को मु ठीक जानिछि तमे जानि सुनी ताकू फेल करछ हां मोर आउ किछि काम नाही तो मु जानि सुनी से पिलाटा को फेल कर दूतली पाठ साथ तो किछि नाही आसिला मास्टर झियो को बाहाबा को ना कोन से प्रकार मु ये विवाह करई देबी मु तांकू ही बाहाबी जदी तमे राजी न हो ताहले मु तांको संगे पळेइबी देख माँ तू मो कथा न सुनले सारा जीवन तू कांदिबु रे माँ तोते कांदिबा को हबो कांदिले कांदी पछे तांकू ही बाहाबी मते रगानी कहूची ता नले तो गोड़ हाथ बांधी घरे पकई दे जेते डरेले भी मु जमा डरबा लोक नुह बापा अच्छा तू ताले से कोलांगारटा को विवाह करिबु आउ तारी सहित घर छाड़ी चली जीवु नहीं अच्छा देखिबा किमिति तू चली जीवु देखिबा चल 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 को
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ବୋଧେ ଖୁବ୍ ଗାଢ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ କ'ଣ କରିବି ହଁ ଠିକ୍ ଏଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ ହବ। ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ କ'ଣ କରିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ବାବା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କଣ ସମାନ ଅଛି? ଆଜି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ହଉ ହଉ ହେଇକିରି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ବାବା 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 ଏ ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଭାସିଗଲି ବାବା, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବାବା। କ'ଣ ହେଇଛି ବସିଛ? ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। यही कथा चटिया बाबा पार करेगा, बोल बम हरेर बाप। नियो एटा को पुओ देहरे लगेई दब, लगेई देला परे से तमरो की झियर का छाई मारी पारिबो नहीं। आज्ञा नियो हरि ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣଟା ଦେଲେନି, ଦକ୍ଷିଣ ନଦେଲା ପରେ ବିଭୂତି କାମ କରିବନି, ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ବାବା? ଇଏ ବାବା କେତେ? आनंदर सहित दियंतु, तांको मन को जेमती कष्ट न आसे। ହଁ ଯାହା ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଯା बाबा हरि ओम नमः शिवाय। आमा सौंदर्यानी जा भीतर जा चल रे जा जगा ए जगा, अरे कौन रांधिचु? जगा भात शिळा माछ तरकारी आ भेंडी पड़ा। ठीक अच्छी, मते भोक लगिलानी, खाइबा को बाढ़ाओ। काई झियो रांधी बाड़ी खाइबा को देलानी की? दिन सारा बिल रही रही मो मुंड बिगड़ी जाइछि, मते रगाउनी कहूची। ये तुमको दिन सारा बिल रहिबा कहितला की? घरे आसी खाई गलोनी? हाँ हाँ कहबाटा भारी सहज। जदि मो मयूर की कई गुणीगारी कर दी थांता ताले से सारा जीवन बांझ होई रही थांता, आ मु सारा जीवन खटी खटी मरी थांती। झियो पेट पुरिले बाप पेट तो पुरी जाइथिबो ना? काई की तुमे बिल को खाइबा को नहीं जाई पारलोनी? मु से बिल बाड़ी के जाई परिबिनी। ए तुमे न गलो नाही, तुम पुत्रमणि जाई जोगी थिले, मु घर को आस्तांती। मु कोन मना करथिली? तमे तो ता छाई मारिया को मना करथिलो। ओ हो रामचंद्रटा तो बाप आदेश मानी 14 वर्ष वनवास चली जीवु। हौ तमे और रागनी, कालीठु मो भौणी रो सब दायित्व मोर। कालीठु नुह, आजिठु तू गुहार शिबु। मते भारी शीत होउची, मु घर भितर सुई। हौ शाबाश शाबाश पुआ शाबाश। माधवी अरे बसिलो नहीं की? एथर बड़ा बड़ी कर, मोटे जाउची गुड़ हाथ धुई आसीबी हैला। आज गुहाल शोबी। हौ गीता पाई सब कष्ट सही नपा।
ବାପ ଗୁହାଳରେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ? ହଉ 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 ହଉ। କଣ ହେଇଛି ବା ଏମିତି ତରବରେ କାଇଁ ଖାଉଛୁ? କଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବୁ? ଶତ୍ରୁ ମୋର ଧନରତ୍ନର ସନ୍ଧାନ ପାଇସାରିଲାନି। କେତେବେଳେ ବି ଆସି ମୋର 12 ବଜେଇ ଦେଇପାରେ। ମତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲୁ? ସାଧୁ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ମାନେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଶତ୍ରୁ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ମାଟି ଉଠିଲାଣି। ତାର କଟିଯିବାକୁ ନ ଛିଡେଇଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି, ବୁଝିଲୁ? ନହେଲେ ସେ ତ ଖାଲି ଏକା ନୁହେଁ, ତା 14 ପୁରୁଷ ଖାଲି ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲିଥିବି। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ ବା? ୟାକୁ ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସତ କୁହେ ତାହେଲେ ଇଏ ହୁଏତ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ କହିଦେଇପାରେ। ନା, ମୁଁ ୟାକୁ କେବେ କହିବି। କଣ ଭାବୁଛୁ ବା? କିଏ ତ ଶତ୍ରୁ? ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁ। ରାତିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ସେମାନେ ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ନା ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ରାତିରେ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏବେ ତ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଓହୋ, ଏବେ ସିନା ପରୀକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପରେ ତ ହବ। ଏବେଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ଆଉ କଣ ଚଳିବ? ଏବେଠାରୁ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ ନା। ଆଉ ହଉ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲୁ? କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଏ ବୁଢା ବୋଧେ ରାତି ଅଧରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଛି। ଦେଖୁ କେମିତି ରାତିରେ ବୁଢା ବୁଲୁଛି। ଏ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ପଛରେ ଯିବା ଦେଖିବା, ମଜା ହବ।
ବା কিছু কহুনু কাইকি এমিতি অবস্থা কেমিতি হেলা কিଏ গলা ଏ ତୁ କିଛି ମତେ ପଚାରନା ରେ ମା ମତେ କିଛି ପଚାରନା ଇଏ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଭଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ କମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଟେ ଖୋଲି କହୁନୁ ଏ ବୁଲେଇବା କି କହିବା ଅଭ୍ୟାସଟା ତୋର ଗଲାନି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହେଲେ ତୁ ସହିପାରିବୁ ତ ଓହୋ କହୁନୁ ଜଗା ଇଏ ଜଗା ସବୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମା ସେ ଜଗାର କାମ ସବୁ କି ମାଡ଼ରେ ମା ଏକାଥର ତ ସେକି ଦେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କହିବି କାହା ତୁ ତ ତାକୁ ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ଏକାଥରକେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ବି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମତେ ସେକିବନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ସେକିବ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ବା ସେ ଏମିତି କରିନଥିବେ ଓହୋ ଏ ମା ତତେ ମିଛ ହେଲେ ମତେ ସତରେ ମତେ ସତ ଇଏ କି ମାଡ଼ ଏକାଥରେ ତ ବର୍ଷି ଦେଇଗଲା କି ଅନ୍ଧାରିଆ ମାଡ଼ ବେପାରୁଆ ମାଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ସେ ଫୁର୍ସତ ବି ଦେଲାନି ହେଲେ ବା ସେ ତତେ କାଇଁ ମାରଲେ ରାଗ ଲୋ ମା ରାଗ ଇଏ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋ ଉପରେ ତାର ସେ ରାଗଟା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ସୁଧି ଦେଲା ଆଉ ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ବି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରିବନି ଆଉ କି ତତେ ବି ବିବାହ କରିପାରିବନି ବୁଝିଲୁ ବା କାହିଁକି କାହିଁକି କଣ ବା ଏ ତୁ ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁ ସିଏ ମତେ ଏତିକି ମାଡ଼ ମାରିଛି ବୁଝିଲୁ ମା ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବିବାହ କରିଯିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ମତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦବ ଆଉ ମୋର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୋର ଯେ କି ଅବସ୍ଥା ହବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଯା ରେ ମା ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଯା ଆଉ ସେ କୋଳାଙ୍ଗାଟାକୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା ବୁଝିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମ ବାପ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ମୟୂରୀ ଶୋଇଲା କି ନାହିଁ ଦେଖେ ମୟୂରୀ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ମୟୂରୀ କାହିଁ ଗଲା ଆରେ ଜଗା ଏଠି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ଜଗା ଜଗା ଏ ଜଗା ଜଗା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୋ ମୟୂରୀ କାହିଁ ଗୁହାଳରେ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଚାଲୁ ଦେଖିବା ତୁ ପୁରା ରାତିରେ ତାକୁ ଜଗିଥିଲୁ କାହିଁ ମଶା ନାଗିଲା ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଘର ଭିତରେ ପଳେଇଲି ସିଏ ତ ସେଇଠି ଥିଲା କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଆରେ ମୋ ମୟୂରୀ କାହିଁ ଶୋଇଥିଲା ଚାଲୁ ଦେଖିଲୁ କାହିଁ କାହିଁ ମୋ ମୟୂରୀ କାହିଁ ମୋ ମୟୂରୀ କାହିଁ ଏ ହାରାମ ଦାଦା କୁଳାଙ୍ଗାର କୁଳାଙ୍ଗାର ମାରିଏ ଦେବି ବାପା ବାପା କ'ଣ କରିବେ ହାରାମ ଦାଦା କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋ ଗାଈ ଦେ ତୋର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ଚାଲି ଦେଖୁଛି ହଁ ହଁ ଯା ଯା ମୋ ଗାଈ ମୋ ଗାଈ ମୋ ଗାଈ
ଏବେ ରାତିରେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତମେ ନିଭଉଥିଲ? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଲାଣି ତମେ ଉଠୁନା, ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷଟାରେ। ଛି ବାବା ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶୋଇଲା ପରେ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି, ଗଲ ପ୍ଲିଜ ଯାଅ କ'ଣ ହେଲା? ଯାଅ ପଳାଅ। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି? ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ଉଠିବନି? ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଉ 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 ହେଲା ବାପା, ମୋର ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ। ଆରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆସିଯିବେ। ଯା ଯା କରିବୁ ବାପା, ଯା ମୋ ଦନଟା ପାରା ଯା। ବାବା ଆଜି ନ ଗାଧେଇଲେ ହବନି? ଆରେ ବାବା ଆଜି ହଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନ ଗାଧେଇଲେ ବର୍ଷଟା ଯାକ ଗାଧେଇବୁ ନାହିଁ। ମୋ ବାବାଟା ପାରା ଯା ଯା। ସେଇ କଥା କହିଲାନି ମାରିଲେ କାଇଁ? ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯା ଯା ବାପା, ଗଲୁ ଗଲୁ, ଯା 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 ବାପା ଯା। ଆରେ ଏଇ ଏଇ ଓହୋ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆଜିର ଘଟଣା କ'ଣ ଟିକେ ଜମେଇକି ଆଦାୟ ହବ ତ? ହବ ମାନେ ପୁରା ଜମେଇକି ହବ। ଏତେ ଦିନକେ ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲ, ସାବାସ୍। ବାବା ଆରେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ଆଖି ବାଳରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦବା ଲୋକ, ସବୁ କାମ ଠିକ ଠିକ କରିବି। ସାପ ମରିବ ହେଲେ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। गीता तो मुंड खराब होइछ ना कोन? तो बा ता पसंद बर ठीक करियो, तो पसंद नुह। तो जीवन बर्बाद हो जीव, जीवन सारा खाली कांदीबू। ମୁଁ ମୋର କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିବି, ତମକୁ ଭଦ୍ର ଲାଗି ଦେଖେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। सुन 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 गीता, तू एमिति कोन होजु? तो बा कोन तते किछ कहिछि कि? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ତମ ଭୁଲଟାକୁ ବି ମୁଁ ଠିକ ବୋଲି ମାନି ନେବି? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ବା ତମ ସାର୍, ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିଲ କେମିତି? ଛି, ସେଇଥିପାଇଁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ନବମ ପାସ୍ କରିପାରୁନ। ଆଜିଠୁ ତମ ରାସ୍ତା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। सुन गीता, तो बा को मु मारिनी, सेदिन खाली ठेली देइथिली। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ବାକୁ ତମେ ମାରିନ? काली राती रे? अरे काली राती रे तो मु गुहाल रे सोइथिली, आ मशा नागिला बोली मु घर भीतर चलली। सकाळ जतरे बापा आसी मयूर को देखंती नाही, से मते बाडा बाडी गले। आ तमे कहउछ तम बापा को मारिली? सुन गीता, तो बा मो ऊपर आ मो बो ऊपर राग रखी आम घर गाई नहीं जाइछि। आ तो मन रे मो प्रति घृणा भाव सृष्टि करिया पई तो बा तते डाहा मिछ कथा गुडा कहिछि। ତାହେଲେ ମୋ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଲା କେମିତି? आम गाई नुआ लोक देखि भूसी भासी देइथिबा आ कोन? ହେଲେ ମୋ ବା ତ ଆମ ଘରୁ କିଛି ଗାଈ ଫାଇ ଆଣିନି। तम घर को नेइनी, ताहाले बदे से आ काहा को बिक्री कर देइछि। आ ଶୁଣ, ତମେ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। कहिबार थिलो तो कहि सारंदी, मो बाठू माड़ काई खाइथांती। हाँ तू मत जदि बाहा न हबो गाँटा जाक बुली बुली कहबी तो बा चोर। ହଉ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ओहो गुटे टेंशन गला, आ देरी करनी, चलो। କ'ଣ ଏବେ? हाँ आउ केबे, आमे परा नुआ वर्ष दिन बाहाबा बोली कथा आइतिले। ହଁ ଯେ
हेले बेसी आ भावनी बेसी भाविले कालिदास हो चल शुभ से शीघ्र सुन तम बापा तो तुमको घर काट देइचंदी आमे बाहाई के जीवा कुआडे मो बा नहले नहीं तम बापा माँ तो राजी हेबा दरकार बोटा राजी हो जे सी मेंटाल बापाटा तार तो सब गाई नहीं चिंता आ सीए राजी होबनी सुन जदि आमे गाई खोज आनी दबा ताहले हुए तो से राजी हे जिवे ताहले जाउनु तो बा को पचारिबु से कहा को गाई बिक्री करछि मो बा मते कहबनी चलो आमे बाबा पाखु गले से हुए तो ठीक ठाक कहि परिबे बाबा हाँ बाबा चलो तुम चलो चलो हाँ मयूरी ना ना साहु आसीबनी मयूरी मयूरा तू सतरे चली गलु हाँ मयूरी मु कौन करी जगह तो पैसा पाई बिकी देला मयूरी मयूरी तुम गोटे काम कर अवधूत बाबा पाखक जाओ सी सब ठीक कर देबे बाबा कौन करिबे जगह तो पैसा पाई गाईटा को बिकी देला देख मो मन कहूँ जगह एक काम जमा कर तुम बाबा पाखक जाओ सब ठीक हो पुड़ी गला लोक को गुटा की गुटा की झीटा गला कुआड़े बुझले सर जम्मा मिछ कथा कहतलु मु गीता पूरा नीति फुर्सत पाइले पढ़ुची माने सर पूरा पानी कर देछि ता देहरे सर कोठी कोन अछि सब मुखस्त कर देछि परे सर एक्चुअली गीता इना फांका थिबो तो सर देखन सर सेमिति रगांतुनी कहछि गोड़ कोन जीवन भी सर देई देबी सर ता माने जग्गा कोन मो झियो को नहीं पळैछि ना 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 मु तो एठी बसछि कि तो जमारू आसीनी नाई बापा मु बाहा भी जदी केवल जगा को कि भगवान मु एबे कोन करिबी बाबा को पाकू गले से निश्चय गोटे किछि व्यवस्था करी बुझिलु सांग ए बुढ़ा बाबाटा पाखे रही कि मनीष आज नुआ वर्षटारे पार्टी टिके आइंस बजै पारलानी हाँ सांगो ये टोका बाबा जले चोरी थांता खाली को चोरी थांता गोली थांता बुझलु सांगो ये मद माउतला में गोली थांते सांगो ओ सत कथा सांग ये बुढ़ा हम खाली गंजाई पुड़िया धरै दउछि तू कहलु सांग से बुढ़ा हम पई गां लोकंटू केते टंका धपेलानी एला हम कोन मिलुछि खाली चिलमे गंजाई हां परा भाड़ी रु कुकुडा किए चोरी करे आमे नडा गदारु किए निया लगोछि नडा गदारे आमे आउ पोखरी रे विष किए पकाए आमे हेले पाउछे कोन ए गंजाई आउ चिलम हां परा सांगो गोटे काम करिबा ए गां लोक को सब सत कथा कहि दबा हैं तापरे देखियो बाबा केमति पेडी पुटला धरी चंपट मारिबा आ वाह 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 की बुद्धि बुद्धेरा पूरा खुंजेई की रखियो अरे बाबा जी चंपट मारिबे हमें दी जण कोन बाद पड़िबा गां लोक मिसिकरी हम दी जण को पूरा छेची देई जिवे हां काम करिया ना रात रे पूरा बाक्सो जत अछि माल सब लेकिन पळेबा हां हां नहीं 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 खाली टंका को आ से गाईटा अरे गाई मो काली रात जो गाईटी आनथिले ताकू कोन बाबा को धरै दै जिबा अबे से गाई को गां लोक खोज को जासिले से बाबा को कुड़िया रे बंधाई की देखिबे आ बाबा को छाड़िबे पूरा कोरी देई जिबे हां जे ले से बडा छनछनिया गाई को बाबा को केमति दबा ताकू छाड़ी होबनी देखलुटी से बुढ़ा मास्टर अवस्था कोन कला मारी की ता थोमणी फटई देला अरे कोन कोरिया संग कोई किछि नै ताकू भी नहीं हम रात्रि आज पळीबा अबे ताको घर लोक जदी आज खोजे आसीबे ताहाले देख सांग नित्या मास्टर
ଗୋବିନ୍ଦା ପୁଅକୁ ତା ଝିଅ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବ ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଜଗା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଗା ଗୁହାଳରେ ଶୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିତ୍ୟା ମାଷ୍ଟର ଗାଈ ଲୋଭରେ ଆଉ ରାଗରେ ଗାଈଟାକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶଳା ଗୋବିନ୍ଦା ବୁଢା ଆଉ ନିତ୍ୟା ମାଷ୍ଟର ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ ଲଗେଇଦବା। बाबा अरे मुँह आग कह शांति 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 जहाँ कोरिया कथा बाबा करिवे तमन गला व्यस्त हुओ ने एबे सार आपनकर पाली जहाँ कोरिया कथा बाबा को कहतु बाबा मो झियो विषय तो सब कथा मु आपन को कहिछि सेमानकर भलो पाइबाटा एते गाढ़ हे जाइछि जे से आ जम्मा मो कथा किछि सुनुनी पुओटा को की गद जे सुंगेछि के जानी मोर हजारे बारण सत्ते से गोविंदार पुओ सहित पळेछि किछि गोटे करंतु बाबा इमिति चमत्कार करिवे जिमिति से टुकाटा झाड़ा बांटुरे मरिଯିवो ए नित्या मो समारी कथा कह कहूची तो झियो कौन छोटिया छुआ है बाबा बाबा एमिति गोटे किसी काम करंतु ता झियो झाड़ा बांती रे मरु तमने केई व्यस्त हुओ नहीं जहाँ कोरिया कथा बाबा करिवे ओ तमर कोन है कुआ बाबा मो झियो काली राति रे चोरी हे जाईची तम झियो को किए नहीं ची याको पुआ ना आज्ञा मु जानेनी सेटा जानिया पई तो मु आपन पाखु आछि अच्छा याको झियो विषय तो मु जानी ची हेले तम झियो विषय किछि कुआ से कौन पढ़ुची देखा केमिति केते जनक संगे प्रेम करे समस्त तथ्य खोलिकी मो पाखे परिप्रकाश कर आज्ञा मो झियो ना मयूरी बयस 5 वर्ष दुईटा सिंह चारिटा गोड़ आउ लंबा लांजोटिए तार पुरिला पुरिला पन्ना 10-15 दिन भितरे तार पिलाटी हेई थांता अबे से झियो ना गाई आज्ञा हो से गाई मो झियो ओ तम गाई चोरी हे जाईची आज्ञा ये तुम गाई की पर ये नित्या मास्टर नहीं छी काल रात रे तो गुआल पस्तला आ मु निज आखिर देखिछी कौन है बाबा बाबा मु ता गाई गाई कि नेबी आई मोर तो गोटे बोली झियो ताकू मो आयतरे रखी पारलिनी जे ता पुओ नै कि चली गला आ मु ता गाई गाई कि नेबी बाबा तमे काली राति रे ता गुहाल रे पसिथिलो ना नाही कुआ हां बाबा आपण तो निजे मते कहितले विभूति देई से पिला देह रे बळी दवा पाई आ मु तो सेहित पई गुहाले पसतिली अरे सेति तुम गुहाल कहीं बसुल पुआ परा बारंडार शोला नहीं 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 से परा गुहाल भितर शोला मु निजे देखिछि ओ तापरे तापरे मु गुहाल भितर पसि गली आज्ञा तापरे से गाई तो मते मारिला दात हां सेई रागरा गाई को नेकी पळेलो तार प्रमाण हला तुम मुहर जो दाग ए नित्या मो गाईटा दे दे कहूची अरे मो गाईटा दे दे मो क्षीर पीवा पई चातक भली ओ नहीं बसची आउ जदी गाई न दबु ना तो तंटी कोना करी रक्त पी जिबी हो ए गोविंदा मो संभाली कथा वार्ता कर कहूची मु तो गाई फाई किछि देइनी बरं तो गाई को तो पुओ बिक्री करी सही पैसा रे मो झियो को नहीं चंपट मारी बुझलो ए बंकर मास्टर रे
गोटे पिलाटा नारे मिछ कथा कहूछु तोते टिके लाज लागुनी मो मिछ कहूची आउ को मो मिछ कहूची हां मिछ कहूछु भल करची मिछ कहूची मु एमिते मिछ कहबी तू जा मो झियो को आनी फेरई दे तापरे तो गाई को मुटै दे ए नित्या तो झियो मो पो सहित निज इच्छा रे जाईची हेले मो झियो माने मो गाई निज इच्छा रे जाईनी ताको जोर जबरदस्त तू नेचु हां नहीं दबाकू हबो मु देई परिबी दबाकू हबो नहीं मु देबी कोन हलो दबुनी हो जाओ बाबा शांत सुनो बाबा रह जाओ घटना कौन मु कहूँ शुण ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ମାରିକି ଘୋଡେଇ ଦବା ए टोका से जालिया मालिया कथबार्ता करना मोर सेवा होची निरंतर तू बड़ बड़ कथा कहछ जा बे केना तोरा आपण मैंने सब जो देखिले दयाकोरी क्या कहबेनी।